السلام علیکم دوستوں، 6 جون 2026 کی تازہ ترین خبریں۔ مڈل ایسٹ سے ایک بار پھر ایسی خبر سامنے آئی ہے جس نے پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف کر لی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ٹینشن اب صرف بیانوں اور دھمکیوں تک محدود نہیں رہی، بلکہ دونوں طرف سے ملٹری ایکشنز کی رپورٹ سامنے آ رہی ہے۔ دوستوں، رپورٹس کے مطابق امریکن ملٹری کا کہنا ہے کہ ایران کی طرف سے کویت اور بحرین کی طرف 7 میزائلز فائر کی گئی تھی۔ امریکہ نے دعویٰ کیا کہ اس کے ڈیفنس سسٹم نے ان میزائلز کو ہوا میں ہی روک کر تباہ کر دیا۔ آسان الفاظ میں سمجھے تو یہ میزائلز اپنے نشانے تک نہیں پہنچ سکیں۔ اگر یہ میزائلز ٹارگٹ تک پہنچ جاتی تو بڑا نقصان ہوتا اور ٹینشنز اور زیادہ بڑھ سکتی تھی، لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ایران کی IRGC نے کہا کہ اس نے دشمن کے ریجنل بیسز کو نشانہ بنایا ہے۔ آسان الفاظ میں سمجھے تو ایران یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ اگر اس پر ملٹری پریشر ڈالا گیا تو وہ بھی جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سب شروع کیسے ہوا؟ امریکن ملٹری کے مطابق اس سے پہلے ایران نے 4 ڈرونز اسٹریٹ آف ہارموز کی طرف لانچ کیے تھے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اس کے فورسز نے ان ڈرونز کو بھی مار گرایا اور انہیں اپنے مقاصد حاصل کرنے سے پہلے ہی تباہ کر دیا۔ دوستوں، اسٹریٹ آف ہارموز کوئی معمولی جگہ نہیں ہے۔ یہ دنیا کی سب سے اہم سمندری راستوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ دنیا کے آئل کا بہت بڑا حصہ اسی راستے سے گزرتا ہے۔ اس لیے جب بھی ہارموز کے علاقے میں ملٹری ٹینشن بڑھتی ہے، پوری دنیا کے انرجی مارکیٹس اور گورنمنٹس پریشان ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس کے بعد امریکہ نے بھی جوابی قدم اٹھایا۔ US ملٹری کا کہنا ہے کہ اس نے ایران کے کیشم آئلینڈ اور گورک کے علاقے میں موجودہ کوسٹل سرویلنس ریڈار سائٹس کو ٹارگٹ کیا ہے۔ آسان الفاظ میں سمجھے تو ریڈار سسٹم کسی بھی ملک کی آنکھیں اور کان ہوتے ہیں۔ ان کے ذریعے میزائلز، ڈرونز اور ملٹری موومنٹس پر نظر رکھی جاتی ہے۔ یعنی امریکہ کا مقصد یہ تھا کہ ایران کی مانیٹرنگ اور ٹریکنگ کیپیبلٹی کو کمزور کیا جائے۔ دوستوں، اسی وجہ سے کئی ڈیفنس ایکسپرٹس اس ڈیولپمنٹ کو صرف ایک چھوٹی جھڑپ نہیں بلکہ امریکہ اور ایران کے درمیان ملٹری کنفرنٹیشن کا نیا فیز قرار دے رہے ہیں۔ سب سے زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کہ کویت اور بحرین دونوں گلف ریجن کے اہم ملک ہیں اور وہاں امریکہ ملٹری پریزنس بھی موجود ہے۔ اگر ایسے اٹیک کا سلسلہ بڑھتا ہے تو کانفلکٹ صرف امریکہ اور ایران تک محدود نہیں رہے گا بلکہ پورا گلف ریجن اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ اور دوستوں، اس لیے دنیا بھر کے تجزیہ نگار اس صورتحال کو بہت غور سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک طرف امریکہ کہہ رہا ہے کہ اس نے میزائلز اور ڈرونز کو ناکام بنا دیا، دوسری طرف ایران کا کہنا ہے کہ اس نے دشمن کو پیغام دے دیا ہے۔ یعنی دونوں طرف سے طاقت کا مظاہرہ ہو رہا ہے اور سیاسی پریشر بھی بڑھ رہا ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب صرف لمیٹڈ ملٹری ایکسچینج ہیں یا پھر مڈل ایسٹ ایک اور بڑے خطرناک کانفلکٹ کی طرف بڑھ رہا ہے؟ کیونکہ اگر اسٹریٹ آف ہارموز، کویت، بحرین اور ایران کے درمیان یہ ٹینشن مزید بڑھتی ہے تو اثر صرف ریجن تک محدود نہیں رہے گا، آئل پرائسز سے لے کر گلوبل اکانومی تک ہر چیز متاثر ہو سکتی ہے۔ دوستوں، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لبنان کے پریزیڈنٹ جوزف اون نے ایران پر تنقید کرتے ہوئے الزام لگایا کہ تہران امریکہ کے ساتھ اپنی ٹاکس میں لبنان کو ایک بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ اب دوستوں، اس بیان پر ایران کا جواب بھی سامنے آ چکا ہے۔ ایران کے فارن منسٹر عباس اراغچی نے پریزیڈنٹ اون کے الزامات کو مکمل طور پر رد کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر لبنان واقعی ایران کے لیے ایک بارگیننگ چپ ہوتا تو تہران اور واشنگٹن کے درمیان بہت پہلے ہی کوئی ڈیل ہو چکی ہوتی۔ اراغچی کا کہنا ہے کہ ایران نے کبھی بھی لبنان کو اپنے سیاسی مفاد کے لیے استعمال نہیں کیا اور نہ ہی امریکہ کے ساتھ کسی ایگریمنٹ کے لیے لبنان کو سودے بازی کا حصہ بنایا ہے۔ دوستوں، ایران کے فارن منسٹر نے مزید کہا کہ لبنان کی موجودہ مشکلات اور تباہی کا ذمہ دار ایران نہیں بلکہ اسرائیلی ملٹری آپریشنز ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اصل توجہ ان حملوں پر ہونی چاہیے جو لبنان کو متاثر کر رہے ہیں۔ آسان الفاظ میں سمجھے تو ایران کا موقف یہ ہے کہ لبنان کو امریکہ ایران ٹاک سے جوڑنا غلط ہے اور جو لوگ ایران کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں وہ اصل مسئلے سے توجہ ہٹا رہے ہیں۔ دوستوں، یہ جواب ایسے وقت میں آیا جب پورے ریجن میں پہلے ہی ٹینشن موجود ہے اور لبنان کے اندر بھی سیاسی بحث تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ لبنان کی لیڈرشپ ایران کے اس جواب پر کیا ری ایکشن دیتی ہے اور کیا یہ لفظی جنگ یہیں رک جائے گی یا پھر مزید تیز ہو جائے گی۔ فی الحال اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ پریزیڈنٹ اون کے بیان کے بعد تہران نے اپنا موقف واضح کر دیا ہے اور صاف کہہ دیا ہے کہ لبنان کو بارگیننگ چپ کہنا حقیقت کے مطابق نہیں ہے۔ انڈیا سے ایک بہت ہی دلچسپ اور غیر معمولی خبر سامنے آئی ہے جس نے سوشل میڈیا سے لے کر سیاسی دائروں تک سب کو حیران کر دیا ہے۔ ایک ایسی موومنٹ جو کچھ ہفتے پہلے صرف انٹرنیٹ میمز اور سوشل میڈیا پوسٹ تک محدود تھی اور اب سڑکوں پر آ چکی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں کوکروچ جنتا پارٹی کی، جس کے فاؤنڈر ابھیجیت دیپکے 2 سال بعد امریکہ سے واپس انڈیا پہنچ گئے ہیں اور نیو دہلی میں اپنا پہلا بڑا احتجاج لیڈ کر رہے ہیں۔ دوستوں، سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہوگا کہ آخر یہ کوکروچ پارٹی ہے کیا۔ آسان الفاظ میں سمجھے تو یہ ایک یوتھ موومنٹ ہے جو سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے مشہور ہوئی۔ اس موومنٹ نے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں فالوورز حاصل کر لیے اور خاص طور پر اسٹوڈنٹس اور نوجوان اس کے ساتھ جڑتے چلے گئے۔ اس موومنٹ کا نام بھی بہت دلچسپ ہے۔ رپورٹس کے مطابق کچھ عرصہ پہلے حکومت پر تنقید کرنے والے نوجوانوں کو کوکروچز کہہ کر تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کے بعد کچھ اسٹوڈنٹس اور ایکٹیوسٹس نے اسی لفظ کو اپنی پہچان بنا لیا اور کوکروچ جنتا پارٹی کا آغاز کر دیا۔ لیکن دوستوں، کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ابھیجیت دیپکے جو اس موومنٹ کے فاؤنڈر ہیں، امریکہ سے واپس نیو دہلی آئے ہیں اور انہوں نے جنتر منتر میں ایک بڑا پروٹیسٹ لیڈ کیا ہے۔ اس احتجاج کا مرکزی مقصد انڈیا کے ایجوکیشن سسٹم کے خلاف آواز اٹھانا
उठाना और एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे का मुतालबा करना था। स्टूडेंट्स का इल्जाम था कि एग्जाम लीक्स, ग्रेडिंग एरर्स और जॉब की कमी ने लाखों नौजवानों का मुस्तकबिल खतरे में डाल दिया है। आई विटनेस रिपोर्ट्स के मुताबिक एहतजाज में शामिल कई लोग कॉकरोच मास्क पहने नजर आए, पोस्टर्स उठाए और नारे लगाए। पुलिस ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए और कई इलाकों में बैरिकेड्स भी लगाए गए। दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि बहुत से सियासी तज्जियानिगार इस मूवमेंट को सिर्फ एक मजाक या सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं समझ रहे। उनका कहना है कि ये इंडिया के नौजवानों के अंदर बढ़ती हुई बेचैनी और फ्रस्ट्रेशन की निशानी हो सकती है। बेरोजगारी, महंगाई और एजुकेशन सिस्टम के मसाइल ने कई स्टूडेंट्स को नाराज कर रखा है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत के हिमायती लोग इस मूवमेंट को सिर्फ एक ऑनलाइन कैंपेन और सियासी स्टंट करार दे रहे हैं। यानी एक तरफ लाखों फॉलोअर्स और सोशल मीडिया की ताकत, और दूसरी तरफ ये सवाल कि क्या ये मूवमेंट वाकई ग्राउंड पर कोई तब्दीली ला सकती है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मूवमेंट मोबाइल स्क्रीन पर शुरू हुई थी वो अब सड़कों तक आ चुकी है, और जब कोई ऑनलाइन मूवमेंट ग्राउंड पर निकल आती है तो उसे नजरअंदाज करना आसान नहीं रहता। अब सवाल ये है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी इंडिया की सियासत में एक नया चैप्टर खोलने वाली है, या फिर ये चंद हफ्तों का सोशल मीडिया ट्रेंड साबित होगा। फिलहाल न्यू दिल्ली की ये रैली पूरी इंडिया में बहस का मरकज बनी हुई है, और पूरी नजर इस बात पर है कि ये मूवमेंट अगला कदम क्या उठाती है। रशिया और यूक्रेन की जंग से एक और बड़ी और हैरानकुन डेवलपमेंट सामने आई है, जिसने पूरे यूरोप की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली है। यूक्रेन ने रशिया के सबसे अहम शहरों में से एक सेंट पीटर्सबर्ग को ड्रोन के जरिए निशाना बनाया है, जबकि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने व्लादिमीर पुतिन पर इल्जाम लगाया है कि वो अमन के बजाय जंग का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सेंट पीटर्सबर्ग पर होने वाले ड्रोन हमले की। सेंट पीटर्सबर्ग रशिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, और सिर्फ मईशी या सियासी तौर पर ही नहीं बल्कि व्लादिमीर पुतिन के लिए भी बहुत खास अहमियत रखता है, क्योंकि ये उनका होम सिटी माना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन ने इस शहर की तरफ ड्रोन भेजे, जिन्हें रशियन एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट करने की कोशिश की। रशियन अथॉरिटीज का कहना था कि ये हमला इतना बड़ा था कि उन्होंने इसे अनप्रेसिडेंटेड यानी मिसाल से बाहर करार दिया। आसान अल्फाज में समझे तो रशिया का कहना है कि इस किस्म का ड्रोन ऑपरेशन पहले कभी इस स्केल पर नहीं देखा गया। दोस्तों, ये समझना भी जरूरी है कि यूक्रेन ऐसे हमले क्यों कर रहा है। यूक्रेन का मकसद सिर्फ फ्रंट लाइन पर लड़ना नहीं, बल्कि रशिया के अंदर तक ये पैगाम भी देना है कि जंग के असरात अब सिर्फ यूक्रेनियन शहरों तक महदूद नहीं रहेंगे। जब ड्रोन रशिया के अंदर गहराई तक पहुँचते हैं तो इससे सिक्योरिटी और डिफेंस सिस्टम पर भी सवालात उठने लगते हैं। इसी दरमियान यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक सख्त बयान देते हुए कहा कि उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को फेस टू फेस टॉक्स की पेशकश की थी, लेकिन क्रेमलिन की तरफ से कोई पॉजिटिव जवाब नहीं मिला। ज़ेलेंस्की का कहना है कि अगर रशिया वाकई अमन चाहता है तो डायरेक्ट टॉक्स का मौका कबूल करता। उनके मुताबिक पुतिन का इनकार इस बात की निशानदेही करता है कि मॉस्को अब भी मिलिट्री सॉल्यूशन को डिप्लोमेसी पर तरजीह दे रहा है। आसान अल्फाज में समझे तो ज़ेलेंस्की दुनिया को ये पैगाम देना चाहता है कि यूक्रेन बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन रशिया अब भी बैटलफील्ड पर फैसला करना चाहता है। दोस्तों, ये मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि जंग को शुरू हुए काफी अरसा गुजर चुका है। हजारों लोग जान गंवा चुके हैं, लाखों बेघर हो चुके हैं, और दोनों मुल्कों की मईशत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच चुका है। इसी वजह से जब भी टॉक्स या पीस नेगोशिएशन की बात होती है, पूरी दुनिया की तवज्जो उस तरफ चली जाती है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी अब भी बहुत मुश्किल नजर आती है। एक तरफ यूक्रेन रशिया के अंदर गहराई तक ड्रोन ऑपरेशन कर रहा है, दूसरी तरफ रशिया अपनी मिलिट्री कैंपेन जारी रखे हुए है, और तीसरी तरफ पीस टॉक्स की उम्मीदें बार बार कमजोर पड़ती नजर आ रही हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सेंट पीटर्सबर्ग पर यह ड्रोन हमला रशिया को मजीद सख्त रिएक्शन देने पर मजबूर करेगा, और क्या ज़ेलेंस्की की डायरेक्ट टॉक्स की पेशकश कभी हकीकत का रूप ले सकेगी, या दोनों लीडर्स के दरमियान फासला इतना बढ़ चुका है कि अब फैसला सिर्फ बैटलफील्ड पर ही होगा। फिलहाल एक बात वाज़ेह है, जंग सिर्फ खंदकों और फ्रंट लाइन्स तक महदूद नहीं रही। अब ड्रोन्स, टेक्नोलॉजी और सियासी पैगामात मिलकर इस कॉन्फ्लिक्ट को एक नए मरहले में दाखिल कर रहे हैं, और इसीलिए पूरी दुनिया की नजरें मॉस्को और कीव पर लगी हुई हैं, क्योंकि उनका अगला कदम यूरोप की सिक्योरिटी और इसके जंग के मुस्तकबिल का फैसला कर सकता है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज।